Didulang ndak mau Mbak Besti, mau makan sendiri. Tapi ya ucul-ucul kayak gitu Yus Beni lah. Nah, cepu pau. Ini tak bikinkan bubur ya Mbak Bu Besti. Cepu pau mah. Ya Allah Mbak. 这个是什么？垃圾放在口袋要干嘛？ Jangan rasanya kok arep mbledos embun-embunan saya. Khawatir, ya pokoknya gara-gara mau coba komentar kalian lah. Ini nanti malam bagaimana saya melewati malam-malam saya, Mbak Bu Besti, ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian dan Simbah di Taiwan. Semalam mbah saya tidak tidur lagi, Mbak Bu Besti. Ya Allah, tiap malam tidak tidur. Jangan rasanya kok arep mbledos embun-embunan saya. Dan sekarang beliau ngorok-ngorok lagi. Ini tadi saya mengetokkan kursi roda. Saya mau bawa Simbah cukuran. Terus kemudian pulangnya mandi. Karena mulai besok dan beberapa hari ke depan itu tuh suhunya mulai turun lagi. Jadi hari ini tuh hari terakhir hangat kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Makanya Simbah mau tak mandikan. Karena kalau sudah dingin, suhunya sudah turun, nggak baik memandikan lansia. Takut kalau beliau itu kedinginan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Oke, sekarang mari kita menggugah Simbah ngare tuman awan turu. Kalau bengi ngelikip saja. Kalau di Senen iki alasannya kan saya sudah tua. Kalau nggak gitu saya lupa. Jadi ya bener omongannya. Tapi kan kita pusing Mbak Bu Besti kalau tiap malam tidak tidur. Iya toh, iya toh, iya toh. Buah, ayo tangi Mbah. 起来呀，不要一直睡觉。 是吃饭了？啊？吃饭了？ 阿公肚子饿吗？ 没有啊， 那怎么样？ 还是算了， 要不要出去理发？ 不去了， 为什么？ 太晚了， 现在都2点半了。 下午2点半了， 对， 说了没天气了， 我已经准备轮椅了，在外面我已经准备轮椅了。 没天气了， 明天冷，明天下雨。今天最后的。好了，走吧。啊，不去了， 为什么？那等一下老板会骂我啊。 不要去， 好了吧，阿公白天不要睡觉啊，晚上都阿公每次没有睡觉，我们没有办法睡觉啊。我带你出去逛一逛好不好？ 不要， 太阳很好，今天太阳很大。 不要去， 啊，tetap tidak mau Mbak Besti. 真的不要去吗？ 不要去， Nggak mau Mbak Bu Besti, abot tidurnya. Soalnya semalaman itu beliau tidak tidur. Pokoknya di atas jam 10, jam 11 itu tuh beliau sudah pasti bangun. Terus kemudian beliau itu wes nyeluk-nyelui siapa-siapa yang sudah meninggoy. Terus kemudian beliau minta makan, terus jalan-jalan kayak siang hari gitu loh. Saya kayak berpikir Simbah itu gara-gara jatuh kemarin ya. Ini kan mulainya jatuh kemarin. Ya sebelum jatuh itu Simbah sudah tiap malam itu ya hampir nggak tidur, cuman kita itu masih kayak diberi waktu sekitar 3-4 jam untuk tidur gitu loh. Tapi setelah beliau jatuh itu tuh hampir semalam suntuk beliau tidak tidur. Jadi kita tidurnya itu beralih jadi siang kayak gitu Mbak Bu Besti. Saya berpikir Simbah ini apa gara-gara jatuh itu terus kayak waktunya itu malik. Jadi kan sekarang siang di Taiwan, di Amerika itu kan malam hari ya Mbak Bu Besti. Saya tuh mikirnya kalau Simbah itu merasa badannya itu ada di Amerika kayak gitu loh. Makanya ngantuknya siang. Terus kalau malam itu beliau aktif.
Kayak gitu. Kata Pak Bos, beliau itu tuh kayak lowo, kayak kucing malam itu loh, kayak Batman kayak gitu. Jadi kalau siang tidur, kalau malam aktif. Aduh. Oke lah Mbak Bu Besti, tak balikkan kursi rodanya soalnya simbahnya tidak mau daripada nanti ngedang-ngedangi orang lewat gitu.天我回去睡觉，回去哪里？我不晓得。要回去哪里？房间里面的，那现在不是在房间里面了吗？我要回去了，回去哪里？回去我房间里面的。Flat, aduh. Ciro lupa mau 679 sitok lagi. Mbahku kumat cacingan lagi Mbak Bu Besti, barusan beliau itu ngereok ngamuk-ngamuk katanya mau pulang ke kamarnya, jadi beliau tidak mau tidur di sini kayak gitu. Terus tadi bilang mau kresek, katanya mau pipis, kalau tidak dikasih kresek mau pipis di lantai katanya seperti itu. Terus saya bilang kalau sudah pakai popok terus pipisnya dikresek itu maksudnya bagaimana konsepnya kayak gitu kan, saya tanya seperti itu. Terus beliau diam dan beliau tidur lagi. Dan pokoknya Mbak Bu Besti ini saya masak makan malamnya cuman dumpling gitu. Sui Jiawi bahasa Indonesia ini dumpling ya. Iya. Soalnya Pak Bos keluar dan beliau bilang tidak mau makan di rumah. Jadi beliau itu makan di luar sama kanca-kancanya kayak gitu. Makanya mbahnya sendiri karena babi kecap sama ayam kecapnya itu sudah habis. Hari ini tuh sebenarnya harusnya belanja tapi karena Pak Bos sibuk jadi tidak jadi belanja kayak gitu loh. Terus karena lawuhnya Simbah habis, jadi saya kasih beliau itu ini dumpling kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau makan dumpling kayak gini sudah tidak perlu memasakkan sayur atau reno-renonya ya, karena di dalamnya itu sudah ada sayuran, sudah ada daging, sudah ada sembarang dengahnya kayak gitu. Ini nanti malam bagaimana saya melewati malam-malam saya Mbak Bu Besti, ya Allah mbahku kayak ngono iki. Oh, ini tadi sudah tak lapisi minyak bawahnya Mbak Bu Besti. Biasanya kan orang-orang kalau masak dumpling ini kan direbus gitu ya. Ini saya masaknya tak kukus. Soalnya biar saya bisa tidur. Bisa ngerjain pekerjaan yang lainnya maksudnya. Tidur kok aku dihujat. Kok panggah kelet ya Mbak Besti? Piye ki? Tidak mau kelet Mbak Besti. Oh, gelem. Tidak sabar saja ternyata. Wah, ini isinya daging bebong loh ya. Jangan tanya halal haramnya. Koweplak ini. Kelet. Tidak bisa diajak kerja sama ini.我自己来。加一点点这个，不要叫什这个麻油啊。哦，不要，加一点麻油。也可以。等一下，小心烫哦。好。
好吃吗？可以吗？Didulang nggak mau Mbak Besti, mau makan sendiri, tapi ya ucul-ucul kayak gitu Yus Beni lah. Nah, nah, 这样对了，对，nah di pondong ngono pinter Mbah. Saya sambil melipat baju ya Mbak Bu Besti, ini baju cucian saya hari ini. Tak candol-candolkan di dalam soalnya beberapa hari yang lalu Pak Bos itu mergokin orang ngintip-ngintip pagar lagi. Berbeda sama orang yang dulu pernah ketahuan kepergok nyolong baju saya itu ya, beda orang lagi. Rupanya itu hampir-hampir mirip, cuman orangnya itu lebih kurus dan lebih pendek kayak gitu. Kalau yang kemarin itu kan orangnya tinggi gitu. Jadi saya nggak berani jemur baju di luar lagi. Ini tak jemur di dalam, di dapur kayak gitu, tak candol-candolkan di atap seperti itu Mbak Bu Besti. Oh iya, ini sambil menunggu Simbah Madang ya, saya lempet-lempet kayak gini. Saya mau cerita, kalian kalau komentar tuh hati-hati ya. Ternyata Pak Bos itu bacain komentar kalian Mbak Bu Besti. Bagaimana saya tahu? Jadi siapa yang beberapa waktu lalu berkomentar nyuruh supaya Akong dibawa ke gereja terus biar dikasih kayak minyak-minyak apa gitu loh. Ternyata Pak Bos itu baca komentar kalian itu Mbak Bu Besti, dan beliau bilang kalau seumpamanya mbahnya itu malam hari kumat lagi. Kumatnya itu kan mbahnya kan selalu teriak-teriak terus kayak ngeranggeh-ngeranggeh gitu loh. Kayak beliau itu tidur rebahan, matanya itu kayak setengah terpejam tapi setengah melek juga. Jadi antara merem sama melek gitu loh. Terus kemudian beliau itu kayak meranggeh-ranggeh itu, kayak ada sesuatu di atasnya beliau kayak gitu, kayak mau diambil gitu loh Mbak Bu Besti, seperti itu. Terus kemudian beliau itu selalu manggil-manggil nama orang-orang yang sudah meninggoy, kayak temennya, sahabatnya beliau dulu waktu masih perang sama Jepang itu. Terus kemudian manggil-manggil nenek, terus kemudian manggil-manggil nama anaknya yang di Amerika, terus kemudian manggil-manggil nama kakeknya, kakek loh ya, kakeknya kakek. Kakeknya kakek itu panggilannya gimana ya? Mbah Canggah ya kalau bahasa Jawanya itu. Jadi beliau itu kayak manggil-manggil nama orang-orang yang sudah nggak ada Mbak Bu Besti. Yang orang yang sudah ada, yang masih ada tapi dipanggil Simbah itu cuman anaknya yang ada di Amerika yang beberapa waktu lalu itu pulang itu. Cuman orang yang masih hidup yang dipanggil Simbah cuman itu. Jadi Pak Bos itu baca komentar kalian terus kemudian minta saya merekam. Kalau seumpamanya Simbah, seumpamanya kumat lagi seperti itu, manggil-manggil nama orang-orang yang sudah meninggoy, terus sambil gerayah-gerayah kayak gitu. Katanya itu mau dikirimkan kepada pastor yang ada di gereja kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Beliau itu khawatir, ya pokoknya gara-gara mau coba komentar kalian lah. Beliau itu bilang kalau takutnya Simbah itu di dalamnya itu ada demitnya. Devilnya demit ya? Ya, Pak Bos bilangnya seperti itu. Pak Bos itu bilang dalam bahasa Inggris pokoknya takut kalau Simbahnya itu ada devilnya kayak gitu loh. Makanya suruh ngerekam, nanti dikasih lihat ke pastor, nanti gimana Simbah itu didoakan seperti apa saya kurang tahu, pokoknya suruh ngerekam aja kayak gitu. Jadi saya punya job desk baru gara-gara kalian komentar. Ini bukan maksud saya menyeneni kalian, marahin kalian, bukan maksud saya itu ngamuk ke kalian, bukan loh ya. Memang bahasa saya yo rodok cetar-cetar kayak gini, tapi bukan berarti saya marah. Jadi gara-gara kalian komentar seperti itu nambah job desk saya buat merekam kalau seumpamanya Simbah kumat seperti itu. Sebenarnya tidak usah diminta ya Pak, nggak tak rekam Mbak Besti. Jadi ya kayak gitu Mbak Bu Besti, gara-garanya bacain komentar kalian saya disuruh ngerekam seperti itu. Itu kayaknya mbahnya sudah selesai. Moga-moga hari ini tidak ngamuk lagi. Jangan. Saya mau cerita apa ya? Saya kok lupa Mbak Besti. Oh ya, saya hari ini tuh sebenarnya mau nyambel dari siang tadi gitu. Tapi ternyata saya tidak punya tomat. Terus saya tidak punya lalapan. Jadi kalau saya seumpama nyambel terus bojonya ayam goreng tidak punya lalapan, ini kayak kurang matok saja kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus sambelnya kalau tidak dikasih tomat itu kayak kurang mantep gitu loh.
tidak ada rasa kecut-kecutnya itu kurang terlalu suka saya. Soalnya kemarin saya lupa beli tomat dan lupa beli sayuran atau lalapan kayak gitu. Jadi ini nunggu Pak Bos pulang dulu. Nanti kalau seumpamanya sempat Pak Bos pulangnya tidak kemalaman, kita bikin sambal. Kalau tidak ada ya nanti bikin mie aja ya Mbak Bu Besti. Hai要吃饼干还要吃饼干，吃不饱吗？吃不饱？ Tak bikinkan bubur saja Mbak Besti masak nih. Ini tak bikinkan bubur ya Mbak Bu Besti. Ya Allah mbahku jan. Beberapa hari terakhir ini nafsu makannya jan super tenan. Dumpling sak mangkok, bubur sak mangkok. Masih ngemil. Hai cepu bau ma? Cepu bau ma? Ya Allah, Mbak. Aku ni在做什么？这个是什么？垃圾放在口袋要干嘛？那个是垃圾啊，公。不少钱的。那个多少钱？哎，这个500块美金。我给他美金了。还有，把收起来，等一下都丢掉啊！公一直找，放在口袋里面。对，对，把收起来。晚上都睡觉啊，公不要一直叫，一直叫，晚上都睡觉。没有办法的。为什么？记不到。我儿子。哪一个儿子？我的大儿子。大儿子怎么样？带他老婆回来没有？不是上个月都他已经回来了吗？上个月他跟他老婆已经回来看阿公了。那现在漱口洗脸刷牙好不好？漱口洗脸刷牙。是啊。阿公是讲什么？他们都出去了。他们已经回美国了。回美国。他们呢？哎呀，我们现在在台湾，他们回美国了。哦，这样子。对，我们现在在台湾。什么时候回来？不知道，可能过年。哦，回美国过年了。Pung bah karepmu.世界比较有美国的，你有东西是吗？睡觉啊，现在半夜。
现在半夜。Ini tuh mbahnya sudah teler, kena obat tidur sama obat penenang, tapi badannya menolak, makanya deleming-deleming kayak gini. Oh, 睡觉。你叫什么？你叫什么名字？我叫什么名字？我叫阿弟。阿弟啊。哎呀，我是照顾你。那现在睡觉好不好？现在睡觉好不好？现在睡觉。哎呀。可以是可以。现在半夜哈。也先上来。也先上来。我也先上来。